नबी करीम अलैहिस्सलाम के वसाल के बाद उम्मत को खुलफाए राशिदीन ने लीड किया और इस्लाम के मिशन को लेकर आगे चले। सबसे पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सदीक, फिर उमर फ़ारूक और उस्मान गनी और बाद में हज़रत अली शेर खुदा। लेकिन बाद में आने वाले मुसलमानों ने इनमें भी तफरीक करना शुरू कर दी और इनमें इस बात पर झगड़े होने लगे कि इन सब में अफजल कौन था, अबू बकर सदीक अफजल थे या हज़रत अली। इस मसले को लेकर उम्मत के दो बड़े ग्रोह के अपने अपने नज़रियात हैं, जो कि आज हम जानने की कोशिश करेंगे। अहले सुन्नत का क्या मौक़िफ़ है और अहले तशीह का क्या मौक़िफ़। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो उलमा शामिल किए हैं उनमें हैं अल्लामा मोहम्मद हसन नजफ़ी, डॉक्टर इसरार अहमद, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, मौलाना इसहाक मदनी, मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी, पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब, अल्लामा साकिब रज़ा मुस्तफ़ी, डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी, मुफ्ती तारिक मसूद और पीर अब्दुल कादिर जिलानी। याद रहे, इस वीडियो का मकसद किसी हस्ती को छोटा या बड़ा साबित करना नहीं है, बल्कि आपके सामने सिर्फ वो दलाइल रखना मकसद है जो दोनों तरफ से दिए जाते हैं। तो आइए इस वीडियो के पहले आलम की तरफ चलते हैं। मुस्नद अहमद बिन हंबल, इमाम अबू नईम ने अल अखबार के अंदर फज़ाइल अहमद बिन हंबल के अंदर तबक़ात इब्न साद में ये हदीस मौजूद। सही हदीस है, ये याद रखो। और जब हदीस सही का वाला आ जाए तो सर झुक जाता है मुसलमान का। मौला अली फरमाते हैं कि हुजूर के बाद इस उम्मत के बेहतरीन तरीन जो दो बंदे ना, एक अबू बकर सिद्दीक है, दूसरा उमर फारूक है। आओ जरा यार मौला अली के पुत्रों से सुनते हैं। हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, आप फरमाते हैं मेरे बाबा इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम, वो फरमाते हैं मेरे बाबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, वो फरमाते हैं कि मेरे बाबा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे मेरे बाबा मौला अली ने फरमाया। आपने इरशाद फरमाया, समेत रसूलुल्लाह, मैंने अल्लाह के नबी से अपने कानों से सुना कि हुजूर ने फरमाया अबू बकर से मेरी उम्मत में कोई बंदा ऐसा अफजल नहीं कि जिस पर कभी सूरज तुलू हुआ हो या गुरूब हुआ हो। मेरा इश्क, मेरा प्यार तो ये तकाजा करता है कि मैं हर जगह कहूँ अली अफजल, अली अफजल, अली अफजल। लेकिन जब मैं अपने महबूब को कह रहा हूँ, वो बार बार कह रहे हैं कि इस उम्मत के बेहतरीन बंदे अबू बकर हैं, इस उम्मत के अफजल तरीन बंदे अबू बकर हैं, तो फिर मैं कौन हूँ? तो फिर ये तो गद्दारी हुई ना कि मैं अपने महबूब की बात को ना मानूं। ये खामखा लोगों ने ना तफसीली की रट लगाई है। सुन्नियों में कोई बंदा तफसीली नहीं है। ये खूब अच्छी तरह समझ लें। एक मजमून, एक फजीलत होती है जिसको फजीलत जुज़ी कहते हैं और एक कहलाती है फजीलत कुल्ली। लेकिन याद रखो, अंबिया को जो फजीलत जिस बेस पे मिलती है, तो अंबिया के साथियों को भी फजीलत उसी बेस पे मिलती है। उस सिफत में, उस वस्फ में जो पैगंबर के जितना करीब होगा वो बाकियों से अफजल। पैगंबरों को फजीलत किस बेस पे मिली है? कि वो अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए आते हैं। एक पता ये चला कि रिसालत वाला माना किसमें सबसे ज्यादा है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। इसमें कोई आपके बराबर नहीं है। तमाम इंसानों की तरफ, अरब अजम काले गोरे, कोई पैगंबर तमाम इंसानों की तरफ नहीं आया, सारे इंसानों की तरफ। नंबर 2, लास्ट में अब आपके बाद कोई दूसरा आके आपके पैगाम को कैंसिल नहीं कर सकता। इसलिए कुल्ली फजीलत किसको हासिल है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जुज़वी हासिल है, कलीमुल्लाह होने में हजरत मूसा अफजल हैं, मुर्दों को जिंदा करने मोअज़िज़ों के लिहाज से हजरत ईसा अफजल है। लेकिन ये फजीलत एक जुज़वी है। असल फजीलत रिसालत वाली वो किसको हासिल है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म को। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की तरफ आते हैं। इस्लाम को सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया? हजरत अबू बकर ने। सबसे ज्यादा, सबसे पहले तस्दीक कौन करता था? अबू बकर। जब निकाल दिया तो गार में किसने साथ दिया? अबू बकर ने। कुल्ली फजीलत क्या है कि नबी के मिशन में नबी का साथ सबसे ज्यादा किसने दिया? तो ये फजीलत किसके हिस्से में आई है? अबू बकर के। 1400 साल से उम्मत का अकीदा, अकीदत, मोहब्बत, महबूबियत में जो मनाकिब हों, जमीन से आसमान तक जिसके हों, मगर अफजलियत का अकीदा सैयदना सिद्दीक़ अकबर का है, सैयदना फारूक आज़म, उस्मान गनी, अली शेर खुदा। अफजलियत के अकीदे में कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये कहना कि जनाब ये तरतीब में कहने ये तरतीब ये फजीलत है, पहला जो है वो अफजल है, दूसरा 2 नंबर पर है, दूसरा 2 नंबर पर है, दूसरा जो है वो 2 नंबर है। माज़अल्लाह, कितनी बुरी सोच है। तीसरा, फिर चौथा, ये सबसे आखिर में है, तो फिर इसलिए कि इनका मर्तबा सबसे अली का कम है। माशाअल्लाह जी, ये बड़ी अजीब तरतीब है। तो फिर आदम से लेकर शुरू हुए, जो पहले आएगा वो आखिरी से अफजल होगा। फिर आदम अफजल ठहरे या मोहम्मद रसूलुल्लाह अफजल ठहरे? एक कोई शक नहीं कि अली इल्म कमालात, सहाबा को पूछो, सिद्दीक़ अकबर से पूछो, फारूक आज़म से पूछो, उस्मान गनी से पूछो, तुम में अफजल कौन है, फजीलत वाला कौन है? अली, सारे आखिर अली। फारूक आज़म कदे नहीं हो जड़ा हुसैन को पर्चा लिखवाना पिया। हज़रत अली रज़ी फजीलत थी। इस तो गां की होना कि रसूल करीम अलैहि सलाम ने एक मौका फरमाया, अमा तरज़ा तकूना मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा। क्या तू इस गल से खुश नहीं कि अल्लाह ने तेरा दर्जा मेरे नाल इस उम्मत ही बनाया जरा हजरत मूसा अलैहि सलाम दे नाल हारून अलैहि सलाम दा सी। इल्ला नबी आबादी, सिर्फ इन्ना फर्क है मेरे बाद हुण नबी नहीं कोई होना। नबी वाली गल खत्म है। वही तेरा दर्जा मेरे नाल वही है जरा मूसा अलैहि सलाम दे नाल हारून अलैहि सलाम दा।
ہوں ہارون علیہ السلام کا درجہ کوئی مسلمان پرلا نہیں جڑا جانتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بعد بنی اسرائیل چوئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بعد بنی اسرائیل چوئی. انہوں نے جناب جو گود میں لے کے بیٹھے وہ افضل یا جو صرف جوتے چومے وہ افضل؟ آپ سے پوچھتا ہوں جو سرکار کو اٹھا کے چلیں ان کو زیادہ عزت ملی یا جن کو سرکار اٹھا کے چلیں ان کو کا؟ دوسرا جو اہل سنت والجماعت میں عقیدے کا امام ہے جس نے عقیدے پر کام کیا ہے اس کا نام ہے زید بن علی, اور وہ مرشد ہے امام ابو حنیفہ کا. اس کے متعلق لکھا ہے حضرت امام عبد الکریم شارستانی نے کتاب الملل بنحال جلد اول صفحہ 155 پر کہ وہ جناب حضرت قرار کو افضل کہا کرتے تھے تقریروں میں, کہتے ہیں ان کے برابر کا مانے جنا ہی نہیں, نہ پہلی امتوں میں نہ اس امت میں. کہ ہمارے نزدیک حضرت ابو بکر بھی معصوم نہیں ہے, حالانکہ بال اتفاق وہ سب سے افضل ہے پوری نوع انسانی میں انبیاء کے بعد. میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ ایک ہی پودا ہے گلاب کا, اس پر پھول کھلے ہوئے ہیں, آپ کو کوئی ایک پھول زیادہ پسند آیا آپ نے اس کو لے لیا اور آپ بتا بھی نہیں سکیں گے کہ اس میں آخر سبب کیا ہے. آپ نے دوسرے پھولوں کو چھوڑ کر اسے کیوں منتخب کیا؟ تو یہ معاملہ اتنا بنیادی نہیں ہے, اگرچہ ہمارے نزدیک صحابہ کرام میں افضلیت کا ایک پیٹرن ہے اور وہ معین ہے کہ پوری امت میں افضل ترین 4 خلفاء ہیں اور ان میں ترتیب فضیلت جو ہے وہ ترتیب خلافت کے مطابق ہے. سب سے افضل صحابی جس کو شرف ملا اور عظمت سب سے فضیلت والی نصیب ہوئی وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے. کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا لیکن یہ سائے کی طرح حضور کے ساتھ ہی رہے. فرمایا اپنی صحبت اور اپنے مال سے جس نے سب سے زیادہ میرے اوپر احسان مندی کی ہے اس شخص کا نام ابو بکر ہے, محمد بن حنفیہ. یہ حضرت مولا کائنات سید علی المرتضیٰ کے فرزند ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے باپ حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا اس امت میں حضور کے بعد سب سے افضل شخص کون سا ہے؟ قال ابو بکر. تو حضرت مولا کائنات فرمانے لگے ابو بکر ہے, اور کون ہے؟ قلت ثم من. میں نے کہا پھر کون ہے؟ قال عمر. کہ سیدنا علی بن ابی طالب صحابہ کرام میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بڑے بڑے اصحاب کو جو مسائل ہوتے تھے وہ حضرت علی سے آ کے پوچھتے تھے. حتیٰ کہ سیدہ عائشہ جو سینکڑوں صحابہ کی استاد ہے ان کو بھی جب مسئلہ کوئی درپیش ہوتا تھا ایسا تو وہ خود حضرت علی سے پوچھتی تھی. صحیح مسلم میں اوپر تلے 3-4 حدیثیں 639 سے لے کے 641 تک کہ ایک شخص آ کے سیدہ عائشہ سے پردے میں پوچھتا ہے کہ بتائیے یہ موضوع پہ مسئلے کی مدت کتنی؟ تو وہ کہتی ہیں کہ تم علی بن ابی طالب کے پاس جاؤ, ان کا زیادہ وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر و حضر میں گزرا ہے, وہ تمہیں بتائیں گے. پوری قیامت مضمر ہے اس جواب کے اندر. اور بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھ سے زیادہ قرب حضرت علی کو ہے. تو 30,000 جانثار صحابہ تبوک پہ جا رہے تھے تو حضرت علی نے رونا شروع کر دیا. تو آپ علیہ السلام نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد نبی نہیں. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ فضائل و برکات حاصل ہیں جو صحابہ کرام میں کسی اور کے لیے وہ فضائل نہیں آئے. اس سے کسی کو نیچا یا اونچا کرنا مقصد نہیں ہے. یہ امام احمد بن حنبل کا قول صحیح سند کے ساتھ المستدرک الحاکم میں ہے کہ ہم تک جتنی بھی حدیثیں پہنچی ہیں سب سے زیادہ فضائل سیدنا علی کی شان میں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب نبی رسول فرما رہے ہیں کہ ہارون اور موسیٰ علیہ نسبت تو پیچھے بات کوئی نہیں رہ گئی سوائے اس کے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, تو لہٰذا اس پہ وہ جو آپ نے مجھے ایک واقعہ سنایا تھا کسی بزرگ کا کہ انہوں نے کہا کہ علی کا وہ مرتبہ ہے کہ اس کے اوپر صرف نبوت ہی شروع ہوتی ہے. کمال جملہ ہے, سبحان اللہ. سیدنا علی کا وہ مرتبہ ہے کہ اس کے بعد نبوت ہی شروع ہوتی ہے. مراد یہ کہ نبی نہیں ہے باقی سب کچھ ہے. اللہ اکبر, بہت بڑی بات ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آیا قرآن پڑھ کے مجھے بتاؤ, بزرگوں کا کلام پڑھ کے مجھے بتاؤ, تو کلائے روزگار کا نظریہ پڑھ کے بتاؤ کہ کسی کو افضل کہنا ہو تو افضلیت کا معیار کیا ہے. اللہ کا قرآن پڑھا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرف چل کر سامنے آ جاتی ہے. معیار فضیلت علم ہے, عمل ہے, تقویٰ ہے, قوت ہے اور طاقت ہے, ایمان ہے. علم کو دیکھا جائے تو محمد کے بعد کائنات میں علی کا کوئی ہمسر نہیں ہے. اور جہاں تک میرے دوستوں ایمان کا تعلق ہے, ایمان کا تو میں کیا کروں. علامہ محب الدین قبری کی ذخائر کتاب ذخائر الکبریٰ مطبوعہ بھی پر موجود ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا تھا اگر ساری قیاس سارے 14 قدم ملا کے ترازو کے پلڑے پہ رکھ دیے جائیں, دوسرے پلڑے پر صرف علی کا ایمان رکھ دیا جائے, پیغمبر فرماتے ہیں راضی حضرت عمر ہیں کہ میں نے سنا تھا کہ پیغمبر فرما رہے تھے اگر عدل و انصاف کے ترازو پہ تولا گیا تو 14 قدم کا پلہ اوپر اٹھ جائے گا, علی کے ایمان کا پلہ بھاری ہونے کی وجہ سے نیچے جھک جائے. جو احادیث پیغمبر مولا کائنات کے بارے میں ہیں وہ شاید کسی اور کے بارے میں نہیں ہے کہ قرآن مجید میں آیا مباہلہ کے اندر جو اللہ نے مولا علی کو نفس پیغمبر قرار دیا اس کا خود مولا کائنات نے اپنی زبان پہ اس انداز سے اظہار فرمایا. حضرت عمر نے جو اپنے بعد شورا کا انتخاب کیا جس میں 6 افراد کو آپ نے طے کیا کہ وہ اس کا حصہ ہوں گے, ان شخصیات کو قرار دیا حضرت عمر نے کہ وہ طے کریں کہ خلیفہ کون ہے. تو اس شورا کے اجلاس میں حضرت نے اپنی افضلیت ان سب پر اس استدلال کے ساتھ ثابت کی. آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ نفس پیغمبر ہو؟ مجھے اللہ نے نفس پیغمبر قرار دیا ہے. فضائل کے باب میں 2 طرح کے عنوان قرار دیے جائیں گے, ایک ثواب ربانی اور ایک فضائل نفسانی. ثواب ربانی میں جو زیادہ آگے ہوگا وہ فضیلت رکھتا ہوگا, اور جو فضائل نفسانی میں آگے ہوگا وہ زیادہ فضیلت رکھتا ہوگا.
सवाब रब्बानी में जो फजीलत का उन्वान है वह है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में ज्यादा बाफजीलत वो है, अकरम वो है, अफजल वो है जो अतकाकुम, तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी है। फजाइल नफसानी में दो चीजों को उन्वान करार दिया जाता है, ज़ादहू बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, एक इल्मी सलाहियतें और एक जिस्मानी ताकत। इल्मी सलाहियतें और जिस्मानी सलाहियतें जिसके अंदर मौजूद होंगी वो फजाइल नफसानी का मालिक होगा। हजरत अली अलैहिस्सलाम की तमाम सहाबाए किराम के ऊपर अफजलियत इस बात पर है कि हजरत इल्म में सबसे ज्यादा थे। कोई एक मिसाल नहीं मिलेगी हजरत अली अलैहिस्सलाम ने किसी से सवाल किया हो, किसी से मसाला पूछा हो, लेकिन ये मिसालें फरावान मिलेंगी कि असहाब पैगंबर, खुलफाए राशिदीन, खुलफाए सलासा, ये हजरत अली अलैहिस्सलाम से सवाल करते रहे, पूछते रहे। और फिर इसी तरह अगर हम इसको यूं कह दें कि कुरान मजीद में भी अफजलियत का मयार इल्म को करार दिया गया है। हजरत आदम और फरिश्तों के दरमियान जब तय हुआ कि कौन अफजल है, तो हजरत आदम क्योंकि इल्म में फरिश्तों से ज्यादा थे, लिहाजा फरिश्तों को हजरत आदम के सामने झुकना पड़ा। तो अब हजरत अली अलैहिस्सलाम अफजलियत में सहाबी होने के एतबार से भी अफजलियत रखते हैं, अहले बैत होने के हवाले से भी अफजलियत रखते हैं, और इल्म और जिस्म के हवाले से भी तमाम जंगों में फातेह करार पाना यह आपकी अफजलियत की एक उम्दा मिसाल है। हज़रत मौलाना ननोतवी फरमाते हैं क्योंकि कमाल नबुव्वत इल्म है, इसलिए जिस नबी के पास जितना इल्म होगा वो नबी दूसरे नबी से उतना ही आला होगा। तिल का रसूल फज़लना बाज़म अला बाज़, बाज़ नबी बाज़ से आला है। हमारे पैगम्बर का इल्म तमाम अम्बिया के उलूम से ज़्यादा है, इसलिए हमारे नबी तमाम अम्बिया से आला। इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये था कि अगर आप किसी हस्ती को अफजल मानते हैं तो आपके पास दलाइल और इल्म होना चाहिए। अब इस वीडियो में जो अहम नुकात सामने आए हैं उनकी समरी आपके सामने पेश कर देते हैं। सबसे पहले तो यह है कि अगर किसी को अफजल कहना हो तो इस शख्स में कौन कौन सी चीजें देखी जाएंगी। अब समरी की सूरत में जो चंद नुकात हैं उनमें से सबसे पहला नुकता यह है कि नबी के बाद अफजलियत का मसला कोई कुफ्र का मसला नहीं है। दूसरा नुकता यह है कि हज़रत अबू बकर की अफजलियत पर काफ़ी सारी अहादीस मिलती हैं, इसलिए इनको अफजल माना जाता है। जबकि एक नुकता यह है कि जिन वजूहात की बिना पर नबी सबसे अफजल हैं, यहाँ भी फजीलत के लिए उन्हीं वजूहात की तरफ देखा जाएगा। हज़रत अबू बकर को इसलिए अफजल माना जाता है क्योंकि उन्होंने नबी की सबसे ज़्यादा मदद की। इसी तरह एक दूसरा नुकता नज़र यह है कि हज़रत अली नबी के बाद सबसे अफजल हैं और हज़रत अली की फजीलत में सबसे ज़्यादा अहादीस वारिद हुई हैं। इसी तरह दूसरे नज़रिए में तीसरा एक अहम नुकता यह है कि हज़रत अली सबसे ज़्यादा हजूर के साथ रहे और हर मौका पर इनकी मदद की, और मौला अली की निस्बत हजूर पाक के साथ मूसा और हारून वाली है। हज़रत हारून हज़रत मूसा के बाद सबसे अफजल थे, लिहाजा इससे यही साबित हुआ कि मौला अली हजूर पाक के बाद अफजल हैं। कुरान मजीद के मुताबिक अफजल वो है जो ज़्यादा इल्म वाला हो, जो ज़्यादा मुत्तकी हो, जिसका ईमान ज़्यादा हो या जो बहादुर ज़्यादा हो। हज़रत अली में ये सारे कमालात सबसे ज़्यादा पाए जाते थे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारे इस वीडियो का मकसद आपको कंपैरेटिव नॉलेज देना था